Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratil kiram, seluruh para alim ulama, seluruh para masyayikh, seluruh para tokoh-tokoh masyarakat, seluruh para undangan hadirin wal hadirat, kong lakong dek setejah para kiai setempat sepada alengki neng tepat kak dintoh Jami'il Asyatid sebetin kau letak nyebut asmana setejah beliau, tetapi sebetin kau letak ngurangin rasa hormat dek setejah sifat rabu dari kiai sareng ustad kong langkong kiai Haji Muhlis juga kiai-kiai selain kesetujuan nah betul kau ngatorin sam'an wa ta'atan ben setan kau muljaki awarat pemerintah tamaipun kepala tisah ti sebepele atau piji sargan seluruh jajaran perangkat tisaipun sebetin kula hormatin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalam saat siang hari mangken beten kaula sareng para pancingan seteje parangin bisa sempat kita pangki bermuajah bersilaturahmi nang tempat pengajian pada ke tempat saya sangat barokah, tempat sahibul hajah sahibul dakwah saya badaki sareng semulja bapak tuan rumah Ibu Nasir sareng bapak Sauki sekeluarga. Kalau berjudul acara pun iki kadito abadaki selamatan haul. Dari situ aja almarhumin almarhumat saya sebut asmana kela. Kong lakong kenging sebu arenah dari pasete nah almarhumah Aliyah bintah Sami'an. Bersekelerasan malam mangken kak dintoy selamatin YSN kelaban pan semenapan kegiatan ibadah mulai dari pembukaan Fatihah sampai detik akhir tua tor YSN kelaban badana pengajian. Semoga sarkajuran Allah SWT kegiatan-kegiatan ibadah silaksanakan hari mangken kak dito bisa tetiakin tambahna barokah dek kaula sareng para panjenengan sedaja sehingga kaula sareng para panjenengan selalu bisa menambahin kekuatan iman sareng ningkat takwa da kajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Semoga barokah da ganjar da torebi kaula ban pajan dia taki pahusus dekah ar-rodah almarhumah Aliyah bintah Sami'an soteje amal pekusei waktu odin mantar keterima sareng ajunan Allah. Pola-pola ibadah karena amal cuban sekite seporah sebab kegiatan ibadah ari mangken dari doa dan pengajian panikah dan sedekah sila ampun pergaki dak kaula ban pancingan senia taki mantar bisa isoporana sekapinatusan sing kembali dalam kubur katos ke alam akhirat sami-sami oleh panyaporana Allah saya kepada kenging rahmat Allah masuk ke surga. Amin Allahumma. Hadirin para wanjangan sebentar kalau hormatin ngain dari urusan mate boleh panjenengan kila tahu sakit pikiran semati ya.
lala ko pakecak mane soki karena mentak soki mangken tek butek namanya tek nagin nabi orang napa boleh orang lain setereta nanti aku mah latai ka imma siapa jua padahal tereta nah apa jotang totang ke gua kadang-kadang kejak pembantu na kadang-kadang dun jami berat lu kapan lesoki mi payah tortunya na bener kau lebat pajangan jare tunya panik bisa ngator tunya benih ya tortunya na gini lagi malah pas saya rabai orang hanya mau ubat kanjeng Nabi pahormat nonduk ke orang soki karena soki nah 2/3 dari agama na cabut elang ban Allah. Palang tak palang. Mangkana tolong ketat ustad kiai ma ulama pada kemudian tu bandeng soki abu jak tega panyom tanang. Sedekah disedi tandi pairotorot. Padahal kanjeng Nabi pada keteretan yuhibbul fuqara wal masakin. Senang ke orang pakir pada orang miskin. Malah adua Gusti Kanjeng Nabi ya Allah katina apa betul kau ledeki hari kiamat swarga papolong kalaban rombongan orang pakir miskin dunya ke to papolong seneng ke orang pakir miskin ya akhirat minta ada kajuran Allah katina apa sih papolongan kalaban orang pakir miskin tapi umat lain ngaku umat Kanjeng Nabi mun badere soki teh yakoh tuh kan entek tuh kan bi kanjeng Nabi tiago umat bi kanjeng Nabi makanya tore kau lebat pajangan setan pun tanah di sampai le orang soki orang tak soki orang ganteng utawa tak ganteng sadaja orang kota utawa orang pelosok orang Arab utawa luar Arab seluruhnya sama tidak ada kelebihan terhadap Allah Subhanahu mungkin apa mungkin mangkana boleh sareng para panjenengan kak dinten tangki kau atoro ke Allah atoro ke Rasulullah dekat ke ulama pecinta ke ulama mungkin apa mungkin toro ulama penegak sampai kanjeng Nabi ada bu la fatla li arabiyyin wa ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab dan orang luar Arab. Tak ada kelebihan orang Arab dan orang luar Arab, orang Amerika, orang Jepang, orang Eropa, orang Malaysia, orang Indonesia. Tidak ada kelebihan. Seluruhnya sama-sama rata. Saling hormat menghormati, saling harga menghargai, saling kasih sayang. Kecuali situng kelebihna. Manus Saudi kenikah illa bittaqwa kecuali takwa na keajunan Allah Subhanahu apalagi orang Arab walaupun bukan orang Arab apalagi orang yang mempunyai senior yang mempunyai gelar orang yang ternama walaupun bukan orang yang ternama padana orang bepele seeder laku nyare laku tapi takwanya sangat luar biasa terhadap Allah maka pada kesemul jadi yajuran Allah dan oleh rahmat Allah selamat masuk suar tak ada kelebihan teretan mangkana tore kau leban panjenengan mun sampai kau leban panjenengan lemele orang panikati aku umat bi kanjeng Nabi mungkin apa mungkin jale mele orang kapi pada Islam ni keseteretanan kapi mungkin apa mungkin orang Islam kota orang Islam pelosok segentang utawa sejuba selempot utawa sekoros ke setengkih utawa sependek secendil rasa seceleng utawa sekoning taiki satu aja Qurannya bah orang Islam kenika taretan al muslim ahul muslim orang Islam nikah taretan pada Islam mah
ya jala nyamana teretan kunu kal yadain wala takunu kal udunain. Tore abad kapireng sateretanan papersis tanang sedua beta kesepat tanang sedua sengaja sampai asepat abetek kopeng sedua gini daerah tanang tanang tada tanang korpongkoran babada tanang korpongkoran depan terus mengtanang kondisi apapun mengtanang depan tanang apabila tanang sekanan keada sekacir tak duruk keada langalai kebudi mungkin bagi bila sekacir keada sekanan kebudi langalain tada ketika orang kak ditotagi di tanang dua kapan alembai pas sekadan bersekacir keada kebudi abareng kada abareng ini nyaman ring tak be lepa pada tanang sedua situ gak pakai cincin situ gak tak andi punten tak iri yang kira lagi situ gak kotor ketika bakuna teh soro berseen bi situ gak yang kira lagi sake situ gak pada noro sake jadi kau orang Islam teretan yang kira lagi Islam ada apa di Islam Islam ada apa di Islam Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam panika ngatas tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Makanya saya ridhoin Allah Subhanahu wa taala seluruh agama yang ada yang diridhoin oleh Allah ialah cuma hanya agama Islam. Betul. Inna dina indallahil Islam. Sokuna agama saya terima ban ajaran Allah, ban saya ridhoin ban ajaran Allah Subhanahu wa taala. Waraditu lakum ridho sekok dak kaban kapi dak ka agama Islam nikah sebagai agama iki bagi di kedemuda Allah jadi kau leban pajangan alhamdulillah oleh hidayat bi Allah taala pe Islam iki bagi Islam ni kala selamat pon lajak ter kabater pala aja boreng Islam asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah lapakun selamat lapakun swarga kenega amin Allahumma ya soalnya pemasukan neraka iki biasa cari mah goreng Islam kadang-kadang kenega mun tak kuat kadang-kadang buat jerobot teh mau berarti kabatnya aki baleng Islam apa kafir Islam mingico sudah tipe pelacur Islam bani Islam senginum minuman keras sengisap sabu-sabu narkotika narkoba bahkan yang menjadi bandar sabu-sabu kebanyakan orang tersinggung sengaja pikir atau mau dimbawa nyaman nih ke pengajian kira bagi boleh tersinggung kerja belis kening bener cak bula kiai pak belis ke kiai selagi kiai sepo la tua la belambe amaliki orde baru guys lain nama ke kiai pada kedengu de ke kapi abjak ngalbengal napa boleh kiai na alim walaupun letak pati alim letak alim sekali ada orang tua kening belet anak tade orang tua si maletin ke anak maka dia jelis mabelis ke orang tua inna dina indallahil Islam waraditu bikumul Islam madina sekok ridho sebut Allah selain agama yang ada saya tidak ridho yang ridho cuma hanya agama Islam inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin siapa apa ya orang seluruh agama tapi lain Islam ketika terima ban ajaran Allah berdekik dari akhirat tadi orang celaka
itu belosaki ke apoi neraka. Luar Islam neraka, tapi Islam surga. Betul. Nyaman tak nyaman hidayat Islam. Lemon lakar le Islam ongku, tore kau leben panjenengan selalu norok dek ke agama Islam. Soal tepelintir lo beda tepak boleh nyon sawara ka Allah, mangkana beda istighfar iki dah bagi tepelintir boleh nyon sawara boleh. Ya montros tir tepelintir di budina kedai kata perusok. Ini batir tepelintir itu. Lopa oleh tapi cek sering lopa, lopot oleh tapi cek sering lopot. Jalan diadin manusia. Iki dah bagi. Makanya cek parloda kau leban pancingan syukur dak kajuran Allah Subhanahu wa taala bahwa kau leban pancingan hanya orang Islam. Dari panikah toreh kau le sareng para pancingan reng nyamana orang Islam. Takila tamutunna illa wa antum muslimun. Cender mate telu kecuali ngeba agama dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemanapun saja kau leban pancingan jangan lepas dari dua kalimat syahadat. Lebih mau tidur. Kita bagi. Maka atane kebah syahadat. Kebah kaito takwa ka Allah. Mak letak ben seremben atane. Kita bagi. Maka dapat ingat pate buleban panjenengan. Teti orang tane. Sekor sokor pas rampasan andin oreng napa boleh ros pelorosan tabun bada tada atau karben kiai sampai palajar kiai tada ya pak lebadah lambuin pak beli adik doreng tak lemari puang-puang pas rampasan tanang tenang kok pancer lake saya bagi ke kaki ke bijah Arya termasuk dari tang bapak engkau ke tentang bapak mari saya bagi bapak jipa bani ke pika engkau apuh badat ada kalau ada sedemikian rupa itu namanya pedodokan terhadap harta saudaranya betul badat ada materi mereka selamat saja amin Allahumma. Lihat ke zaman ingat pate mak. Makanya mau ingat pate insyaallah atani sopan santun, ada gang sopan santun. Ki termasuk kenapa? Termasuk jujur kalaban tanina, jujur kalaban tegengah, montek taber, tek kabela taber. Iki dah bagi. Monde taber 3 juta kabela 3 juta. Ini ke zaman jujur. Mon campuran kebelah campuran, mon murni kebelah murni. Ini kenyamanan jujur. Iki udah bagi. At-tajiru siddiq yusar yaumal qiyamah ma'asiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Pedagang-pedagang yang jujur kelak nanti di hari kiamat berkumpul dengan orang yang sama-sama jujur, berkumpul dengan orang mati syahid, berkumpul dengan orang yang solehin. Di mana tempatnya pedagang jujur? Insyaallah di surga. Amin Allahumma. Tapi pedagang-pedagang senakal, si tak jujur. Tak tabar kebelah mare tabar. Tabar 3 juta kebelah tabar 5 juta. Tabar 15 juta sampai nah ikabala tabar 20 juta. Beda tada tegangnya sampai. Pote cila ikabala genteng. Kang Majid ikabala genteng. Beda tada. Conda kabala ganteng badat ada ambuin mentero selamat pedagang yang tidak jujur kelak fi yaumil qiyamah dicobloskan ke api neraka yang paling bawah yang namanya neraka wil. Palang tak palang wailun lil mutaffifin neraka wil ekan di pedagang-pedagang selakar ongku ngurangin tembengan ben ngurangin takeran. Jarang aki bu. Ngurangin tembengan ngurangin takeran. Tembengenah tek pesetel. Tek perata. Teti orang takerna ben tembengenah.
utawa rata tembengna ke ngangkuy omplong. 1 kaleng oplong 1 kilo, 2 kaleng oplong 2 kilo, 10 kaleng oplong 10 kilo. Ngepas kan? Kemana takar boleh tembang boleh 1 kaleng oplong 1 kilo, 2 kaleng oplong 2 kilo, 10 kaleng oplong temoh belum kilo. Ini masih kecoh. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum awazanuhum yuksirun. Sedangkan kak ditotagi etakar tampak sempurna tingle tebak etakar pole pas tekor cek benyan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum awazanuhum yuksirun. Ere sare takerna ke nikah ternyata omplong dari bawah pemedot ke atas. Badai kan toh? Tada. Mantare parene selamat situ aja. Tore sopan catur kelabat kakak, sopan catur kelabat tanena. Toro agama urusan agama karena kau leban pacaran pada orang Islam. Eki bagi orang Islam dika atoro dapat seberitaban Allah. Ajawi dapat salarang sarang ajuran Allah kalaban sekuat tenaga. Kau leban pacaran selalu atoro perintah Allah ajawi salarang Allah. Nah petaki saat tiaki kewajiban kau leban pacaran dengan pada kalaksana aki kepada manusia tore kau leban pacaran bagus. Idkhalus surur fi qulubil mu'min. Masuk aki kapung anda katena orang mukmin jelis mabilisan orang. Iki nama ge. Lis mabilisan orang kak ditotrekan latang dop walakal jannah jelis mabilisan jak reng moreng jak kicangki mabilisan orang mabilis ke orang atau belis ke orang walakal jannah makle oleh swarga. Tetapi orang tak belisan kak dito senyum terus ke orang idza khalu surur fi qulubil mu'min maka pada ketemu pada swarga pun Rasulullah daripada kamu atau ban orang misem mungkin bagi mun tada orang cek misem tada orang misem lagi berarti ini ke orang lepara para belek. Tapi sekitar misem tretan karena ngurmat. Dilebih ngurmat ke kuruh, ngurmat ke rek tua, ngurmat dak kamat tua. Kepada manusia yang kau lebat pacaran selalu ngurmat. Misem korje sempe seman. Nggih mangke. Dilebih ke bini naureng cek sempe seman. Mon kabini na lang ala sa ojeng nga misem sempe seman lada remah bayi pon la kapiaki ilem kamar dua eki na bagi ang kilang ala pergaulan bebas lopa bebas ilem kamar korban binin eki na bagi gue depan panjenengan mangkin dadi manusia kan oleh pergaulan bebas kini eki lebat pintu pernikahan bapak dan ibu lalu bergaul bebas di dalam kamar pas ngandung oleh ibu leban sampian abah mang tak gaul bebas kay mako agaul bebas tega lebini nanalun mon bini na roskoros cek ngelak sa ojeng ama tako remok ngelak sa kuwata binin ingin na bagi mangkana asyukur alal maujud wasabru alal mafkud syukurin sebedah setada tore pesaper iki da bagi mun di lake koros alhamdulillah beda beban hidup tak berat mun andi bini lempo alhamdulillah beda cek kering aki beda karente king mun andi bini ratin alhamdulillah lillah pedek cak keba koncengan tak nudusin mun andi bini coba alhamdulillah pedek cak mati ya tak pate sosa
Sejak sesat tak menretin guys mun baik coba. Kayak maku coba mun atau mau berbidin cek kocak coba. Inji dah bagi. Orang coba kocak coba tak anda. Mana tuh berbidin sadai kadeh Himalaya aman dalam rumah tanggale kaki cek raksin dale. Padahal coba. Tentu dah kaki cek zaman dale bila lebih tiga adut tiga tudin kopi. Padahal rasa kopi dah paker. Ngalah aku le tepak kebujo. Ni tak deer ka enye apa sampai alaku. Mi rang pancerengan kak dari nyaman. Cek cale. Ongki. Rasulullah mereka tak ada nilai calian kerajin dah kata terajin dah. Nyaman atau kerang nyaman letak nyaman sekali letak kebuja lepak kudu cek nyaman sebenarnya saya tak coba napa boleh pahlenya leka orang bini nah tentu bini nah tak oleh buntro aman rumah tangga iki dah bagi angki teret aduh bon pahle cale cok lereng bini teretan napa boleh taki ratin maku juba iko jak juba tanda teretan iki dah bagi ki laku pada kopi kapan le cale kare cangkir yang siang sarapan siang makan siang ketika ampun badai atas meja paman le siapin tapi nyale kabinina kare pendeng ben kare enam. Kapan masuk ke dalam kamar, mas tidak temu ban bini, ada kari bental guling, kakam mabini na, ada lengampul, arapa bi ngampul, cale. Makanya tahu lele calean. Napa boleh pah jale kering orang kering bareng segalanya. Di antara satu kelompok terhadap kelompok lain, jangan saling mencaci maki di antara satu dengan yang lain. Sangat tidak diperbolehkan oleh syariat, sangat tidak diperbolehkan oleh Allah. Betul. Baca Al-Quran. Ayo Ustadz saya baca Al-Quran, si Oneng baca, Kiai baca, ulama baca, Habib baca. Mau tak tahu baca Al-Quran, si umat tahu. Salbut. Kadang-kadang ada urusan ting bulan pasah. Aduh. Abang tak tahu baca Al-Quran nuku emek ada man kakaman sok terusok. Berarti mun tak tahu baca Al-Quran jak menaku emek ajar telun iki bagi. Kita kok dusin teretan. Letek temu lanceng pandan lah baca Al-Quran. Mun tak bagi pah ngampul. Allah ada bunyi Al-Quran. Dengarkan. La yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minkunna. Tidak diperbolehkan mengolok-olok, mencaci maki, menghina di antara satu kaum terhadap kaum yang lain, di antara satu manusia, kumpulan manusia terhadap kumpulan manusia yang lain, di antara satu majelis terhadap majelis yang lain, di antara satu organisasi terhadap organisasi yang lain. Asa ayakunu khairam minkum. Boleh jadi. Oleh teti secale pada lebih bagus itu bagi senyal teretan. Iki nama lagi. Mangkana te oleh le cale anta oleh. Meseneng orang, okor kak bentibi, mun ngocak ke orang. Iki nama lagi. Wala nisa'um min nisa'in asa ayakunna khairam minhunna. Jangan sekali-kali kelompok orang perempuan mencaci maki terhadap kelompok perempuan yang lain. Boleh jadi yang dicaci maki lebih baik daripada yang nyaci, saudara. Laki bini tak oleh le calian penikah. Kita bagi. Kini ke Allah sada bu bani bulah kayaknya pada pak muntro aman terus selamat aja le calian. Ini ke zaman orang Islam pada tanang sedua al muslim akhul muslim layat libuhu, tidak diperbolehkan zalim di antara muslim sesama muslimnya.
wala yakiruhu, tidak diperbolehkan saling menghina di antara satu dengan yang lain antara muslim sesama muslimnya satu persaudaraan. Wala yakhdiluhu, tidak diperbolehkan saling membujuk di antara muslim terhadap saudara sesama muslimnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, beda aban kapir pada kabulana Allah tore setan teretanan at-taqwa hahuna, seinya mai takok ka Allah panikah kaulaban pajangan tak saling dolim, tak saling lecalian, tak saling membujuk, tak saling pas rampasan. Insyaallah aman, insyaallah selamat dunia sampai ke alam akhirat. Lah ini ke ngaji nyaman mereka. Jadi mau ngaji mereka teretan apa boleh orang lain sesalah teh kena. Maku sing ngucak pada kena kia teretan. Sing ngucak nih kayak kena. Maka sebelum dah ngucak ini kebuleban panjangan kerpekir nalut. Jak kor-sokor ngucak. Mungkin apa mungkin? Kadang-kadang kereng tua ngucak ke anak, nak ngaji nak apa jeng nak rokaro engkau nak. Ada tade kan toh? Beda tade. Rokaro nih beda. Ngaji nak sekolah nak ibadah keajudan Allah bagus ke orang nak rokaro engkau nak. Rokaro engkau lah tadi maling. Rokaro engkau lah tak bejeng. Abesane kan nih. Paganteng nalun aban ibda bidapsik baru maganteng orang lain. Ini na bagi. Paganteng nalun aban lalu maganteng anaan. Etoro bi anak. Ini na bagi. Paganteng nalun matuana baru maganteng matona. Baru etoro bi mantona. Ini na bagi. Paganteng kalebunan nalun baru maganteng kerakyat. Baru itu robi rakyat. Iki dah bagi. Paganteng bupati na nalun baru ke itu maganteng ke rakyat. Insya Allah dipuja-puji oleh rakyat. Iki dah bagi. Minta pele, minta pele, minta pele. Kadang tiba pele kayak itu tadi. Pas tak tole. Beda tadi. Tiga lah atau mau dimabai. Beda kaya tangan kaya ngebele. Ane kapalannya banyak macam nih, kawan minta pele. Hah. Ampun teretan, le sama jo aki kakapi, le jolo na minta celang molos. Aduh, jadi nggak minta ganteng, madrasah na minta ganteng, musolan minta ganteng, tempat padiring minta ganteng. Ayo kalau kok bantu, abeting lah menang, lepas tak atole. Maka mau tak bisa aja gah agama aturan, ben tak bisa aja gah menyenangkan masyarakat. Jangan calon apapun, jangan calon. Betul. Jangan calon kelebun, jangan calon bupati kalau mensengsarakan terhadap rakyat. Betul. Itu namanya dolim. Udah apa? Mantap. Abe keras kasar ini kepada itu ubani untuk keras kasar. Kayak makle mantap. Anda apa bi sama nikah kiai? Bentuk kasih sayang, kayak miser. Tinggi nama lagi. Karena saya suruh jaga pernikahan nanti mudah calon tadi pemimpin pernikahan. Agama pertama, kedua harus mensejahterakan rakyat, jangan mensengsarakan rakyat. Akrocon cici, duk ke krodu. Maternya di ngabupatin. Pada pak, dikisainal kuat. Subhanallah. Mungkin ganti-ganti pejabat lah, ganti-ganti maling beretan. Rak corak mungkin. Ini apa lagi? Tu aki kelebu dah tu aki banter mampu. Amin. Amin Allahumma. Apalah tu aki banter pada kena mampu kuat adil. Amin. Begitu juga di daerah banter mampu, bupati banter mampu, banter adil jujur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bareng
Tada pangeran selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, tada sembah selain Allah, Nabi Muhammad kon pakonna Allah, la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lanjut terus sampai maghrib, berarti sampean tak beres ke kapi. Ya udah sampai maghrib, Pak model rek tak beres. Bagus ada bu tak beres sekali. Tegal Pak lek orang gampang, ngunceng boleh. Ya tak ngunceng lah tak apa-apa, pasaran ki banyak. Lah tua aki mantar pada lajeng omor. Panjenengan lajeng omor boleh pada lajeng omor. Mun boleh coba saking ka apoy neraka tarik di sampean. Mun sampean coba saking ka apoy neraka tarik ka bi boleh saling tarik tore. Iki dah bagi. Angki treta. Cari sebudian kon lakal seneng taki. Ujung-ujungnya seneng. Napa boleh lah kau dah bagus. Walaupun letak peti bagus, letak bagus sekali. Karena tak kuat kena pesona. Bentak uning salah kau bagus. Tapi kau lebih panjangan seneng ke dua kali masa itu. Seneng ke pengajian. Pakun dak tinggal ampun epa masuk ke swarga. Kenika pakun norok rombongan. Iki dah bagi. Norok rombongan. Ikama orang se mafia. Ikama orang se abajing. Ikama orang se tak pati abajing. Ikama orang se bagus. Tapi sedang dak dua kali bahasa dat. Sedang ke pengajian. Maku abajing bani karena senang. Kayak tak kuat kena pesona. Lah justru karena senengah. Karena rombong kelaban Kiai Mukhlis. Insya Allah deki pada ikut rombongan. Amin Allahumma. Kemudian tinggal masuk ke swarga. Gulaban panjenengan panika Kiai Mukhlis panika. Toti komandona masuk ke swarga. Sanik. Gulaban panjenengan seneng kepi Kiai Mukhlis. Dari dua kalimat syahadat sareng panah-panah, sareng nasihat segala macam ke orang yang apaan seneng, tapi pada ben seneng ke guruna, seneng ke ulama. Ini bagi. Lagi kapan dia masuk swarga? Kiai Mukhlis masuk. Ibu Dinah Kiai selain masuk. Ustadz selain masuk. Dibudin pakar ibu leban sambian. Kapan lah kare boleh ban sampean sedang doodok di ke penjahat tretan. Intara ada emak kaki dia. Bi malaikat itu nya aki. Dampak kaki masuk swarga. Apa jalan lakon kaki tak gena? Minta ke swarga. Ikut rombongan. Rombongan siapa? Rombongan Kiai Mukhlis. Masuk nih ketretan. Nyaman ikut rombongan macam nikah. Makanya tuh kau lebar karena orang ini masuk ke swarga masuk ke neraka. Lah ketika benibi tibian. Bada kepala rombongan na. Iki dah bagi. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati sumaro. Kiring kapi orang setako ke Allah kenika. Taki setako dek ke pangeran dek ke kiring kopol kapi. Taki masuk ke swarga abong rombong pasera kepala rombong nak Kiai Mukhlis mun itajaki ban malaikat dak makake ikut rombongan masuk nyaman tak nyaman gila nerok rombongan aduh ya jangan nerok Kiai Mukhlis nerok rombongan sebudian ya menerok Kiai Mukhlis tabua mobil. Napa boleh pah norok ke sinal mobil dengan totomang gini. Kita bisa. Ngila norok patwenah norok ilmu na ulama. Cek norok ulama. Ini namanya. Ini dalam kitab tergak kita berkusir Nabi ittabi ulama. Torok ulama. Sesero torok panikah ilmu na ulama. Ini bagi. Bani orangnya. Mun orang macam-macam
bade senorok ka ilmu nah bade tak pati atoro maka andi ilmu kadang te toro banyak ulama seader seleder mungkin bagi sedekah orang surah sedekah bentak lu mas sedekah aduh malah sedekah orang saya pakai gemet beda tak ada dia beda ulama ada iya karena ulama di pasti kiai ternyata pun kiai tak pasti ulama kiai ini kita pasti ulama tapi mun ulama engkila gelar kiai menikah gelar ustad tapi ustad tak pasti ulama banyak orang peladah putra kiai seperti Gus putra kiai seperti Emas seperti Lora padahal suruh macam Yasin berarti temu berak timur mungkin dah bagi maka dia bukan buat kinasab teretan mungkin dah bagi al ilmu bit ta'allum la bin nasab ilmu ni keseki bisa ekole kau tu ajar badi ka buat toronan makulah toronan sira-sira mun tak ngaji pada butuh pada goblok makulah anan bajingan anan ring tani mun ngaji pada alim teretan napa boleh pah putra ulama ngaji tak dus-nudusin iki demaki tak mencemarkan nama baik abanah benjujun senika apa jak buang-buaki nasab mun tak bejeng pada gereng iki demaki iki jangan kat kuda hanya turun kiai turun nabi teretan putra nabi Nuh nyamana Kan'an kedikata atorok ka Allah melanggar ke abana melanggar ke nabi dak ke nabi Nuh sejamana Kan'an ka itu mate datak iba Islam ban iman di keputra nabi teretan iki nda bagi bidina nabi asmana ka dito nyamana wahilah nabi Lut pada keteretan wa kadat minal ghabirin taiban ka Allah taiban ka nabi tak torok kelakena padahal bidina nabi tetip penyonyorna apoy nora napa boleh bidin ring bepel pas tak torok karo aja putus asa bu walaupun bidin ring bepel teretan mun takok ka Allah insyaallah takok ka Allah atau rok perintah Allah apa rok perintah Rasulullah atau rok perintah laki selain perkara maksiat selalu ngormat keselake nyenengaki keselake maku bini na orang bepele seeder laku nyari laku pada tetik eseda suar ndak apa-apa pas rajin nabi teretan rajin kiai kecek buah-buah maku rajin kiai mun nyang kotem ke kiai nah tak ridho kiai nah maku bini na pakun tetip pajujur na apoy neraka iki dah bagi coba boleh pada adik bini kia teretan adik bini sana ki bila pola ngocak ya dek bulan nengeneng takok belis mana kita takut pun kebinin takut belis jelak jen apabila mare bini nah ngocak selake nasehatin sebini teken teh jak saling rebu selake ngocak nyak sebini ngocak abola tanda kalah selake atau karena teh tebu salah bener la yafraq mu'minun mu'minatan segak jak belisan kelakena jak belisan kebinina mucak-mucak tegente khutma sopa wadak makadar kalak seteng-geteng sebab cuak jak masuk kaki ke atena buang insyaallah aman dalam rumah tangga amin Allahumma saling perhatian saling pengertian saling musyawarah saling maaf aman teretan ngerti ngiding kopeng alhamdulillah ya mangga ngiding ilong ai kuwa kibane kasar making makle mantep nih serbulan reng tua amole umur 17 tahun nih sela abring emek terus gula ki kanan pani kawa matuwa tereta apa napa male ya aku bi kiai suwa tua gas sane keman pak
model nak kana desa cak pulang bandeng tuh kan sedih nak kana cak pulang bandeng sepo tuh tiba amat tua ki keadaan umur 17 tahun pakuna ceramah budu bodonong atas lambo rang-rang sekoni teretan epego aduh mun kelebun lambo abu coba jongker teretan mun mangken jangankan kelebun presiden ilah ka bola mangken ipacain jangan ya jarang tak adil, tak jujur. Jangan menjalahkan rakyat kalau berani terhadap pejabat. Betul. Mestinya takut terhadap pejabat. Kenapa unjuk rasa dan demonstrasi merajalela di mana-mana? Lebih-lebih di kota-kota besar. Karena pemimpinnya, pejabatnya kurang adil dan jujur. Sehingga rakyat itu jadi pemberani terhadap pejabat-pejabat yang ada. Termasuk presiden. Betul. Napa boleh karo bupati, napa boleh karo klebun, napa boleh karo apel. Aduh, mun lamba teretan ki orde balu, apel kenik. Jalan pet sempit eko tibi teretan asembon. Aku pengongku mun lamba. Mun mangken aduh. Keng karo aja caci cepon segala. Iki bagi. Pakun hormat sekampung kan beda orang sepona, beda ustad beda apel, hormat ustad, hormat kak ini to apel lah. Setisa beda kelebun, hormatin yang namanya kepala desa. Biar kepala desa kasih sayang terhadap rakyat. Gini bagi. Engki sedaerah kak ditotaki sekabupaten beda pak bupati. Hormatilah yang namanya bupati, biar bupati itu kasih sayang terhadap rakyat. Betul. Kalau minta hormat atau tak disar ke rakyat emak bener rakyat hormat jangankan kuda hanya kelebun walaupun jangankan kuda hanya ustad makula kiai mun rakyat erot torot masyarakat erot torot bengal tak bengal cok pada manusia ternyata makanya japon segala lafat lali arabiyin wa ajamiyin illa bitaqwa tidak ada kelebihan di antara orang Arab dan orang luar Arab kecuali kelebihannya takwanya terhadap Allah Subhanahu. Tore beliau abdina gambaran. Mun atunging masalah swarga. Mun atunging masalah swarga, tero ke swarga. Swarga ini kebenaran di ustad le. Oh kapan ustad pak masuk swarga? Tunggu dulu. Gini bagi. Swarga badi adin ustad, swarga badi adin kiai, swarga badi adin ulama, swarga badi adin habib, swarga badi adin kelebun, swarga badi adin bupati, swarga badi adin presiden. Betul. Swarga ini ke andin orang setako ke Allah justru karena oleh rahmat di Allah karena takok maka epa masuk swarga. Jangankan presiden, jangankan habib, jangankan ulama, jangankan kiai, jangankan ustad. Maku buleban panjenengan seder laku nyari laku, tapi takwanya sangat luar biasa terhadap Allah. Maka itu surga yang dimiliki. Iki bagi. Tadi saya cek parlonah kau leban panjenengan takwena kaal. Tadi orang takwa ke Allah andi suar. Oleh rahmat dari ajunan Allah inna rahmatallah qaribun minal muhsinin seongkunah kasih sayang Allah rahmat Allah kau leban pacan ikadeseren Allah jauh dari balak deki ipa masuk ke swarga tinggal ampun kau leban pacanan iare kiamat ketika taki oleh Allah Subhanahu wa taala ketika para rahmat Allah di kedek orang sing ngalakonin bagus beninga oleh rahmat kun hanya para kor orang ngelakonin ijak lah zaman para ketika insya Allah semaan oleh kerahmat orang kayak itu masuk surga karena rahmat Allah benkah utama Allah orang itu masuk ke neraka karena keadilan Allah dari keteretan kita bagi nah daripada kejak parlon kau boleh serang para panjangan pomompok kiodi tore kau leban panjangan pedikah lakon si bagus tambah lebih bagus lakon si coba rangkorangin pabanyak adikir ke Allah pabanyak istighfar pabanyak saling nyon sabora pola akhirnya kau leban panjangan pada teti orang husnul khotimah amin Allahumma amin Allahumma. Idza mata banu adam in qada amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah mun lamate manusah gulaban panjangan mun lamate peke amal perbuatan kapi tade kapan lamate bula tak gara acara mampu oleh
Masa acara make sere ilmu kubur. Sampian atane tak kira atane boleh, sampian atekeng tak kira atekeng boleh, teti apel teti pejabat tak kira ustad morok tak kiai morok nabli ampun lah tak kira morok boleh. Saya rasa ngaji mun ilmu kubur. Mungkin apa ki? Mun lamate ketika peka amal perbuatan nasihat jawa nikah. Saya teti orang laki peka ben bini, nasihat teti orang bini peka ben laki nah. Mungkin apa ki? Kita retan kapan lemate mangka namun bedah orang mate cek tangisin maku bapak mate guru na mate tangkireng tua na mate bini na mate laki na mate cek tangisin berlebihan iki magi nangis oleh bengrembeng kayak itu pasrah aki keajunan Allah karena bersuka duka berduka cita karena kematian berduka cita karena susah iki magi tak apa teretan kor pasraki ke Allah kala bentebu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mangka dek parlona kau leban pajikan sebelum mate katina apa kau leban pajikan si ating kelaki na kesan-kesan si bagus dek ke seodi kapan lah kau leban pajikan mate ikatunging bagus berarti sampian bagus selamat ya junan Allah keng mun mate kau leban pajikan pak ikatunging cuban berarti kaitoh celaka ya junan Allah bila kau leban pajikan mate banyak orang sesatan dena selamat bila mate kaitoh pas banyak orang bunga tandanya celaka kan iki kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dulbari atingkal dunya bedanya sama dulbari tadi seumpama dulbari di marwa kena aru saya berlaun aju wala mayate ya alhamdulillah orang ngucap innalillah bang ngucap alhamdulillah apa main pas ngucap alhamdulillah biasa kan tulat Tolat dulbari jemati apa? Ada aja milang, ada sepeda motor relang, ada PC elang, ada reng bini hilang. Aduh, mun beda dulbari jami cek celomer. Aneh kata retat papunga kekapi, mas tena innalillah pada dorok sesah. Tahu-tahu alhamdulillah papunga teret. Aman mun tada dulbari. Lah daripadakah tore kau leban pajikan pa bagus teretan kapan lemate innalillahi wa inna ilaihi rajiun apon atingkal dunya dullah di marwa arwane mordojo aju lemate ya Allah bila mate senyaman dullah ya mitangkok bi mate ka ada arapa ya dullah pani ketakinan ning iwak toodin along tatolong katatang keteretan na bila bitangki abada akina pagacian abada akina panapa berbe macam nikah utau abada akina panapa ki selamatan tasakuran abu teh yoncong padi nolong teretan ibadah na bagus kepada manusia na bagus katatang na bagus kapan lama teh kapisos sampai aben gak ditetaki ipakanaki harap pabitang ko bayi mate ka ada tak polan derin bagus iki dah bagi innamal mar'u hadisun ba'dahu pakun hadisan hasanan liman wa'a oleh kaito minoro dari kalakona teretan dari ahlakah maka japon rekona jaga te kalakona pokodi kendengin kenenga jalanin jalana lakonin lakona mun badi kenenga jak kendengin mun badi lakona jak lakonin mun badi jalana jak jalanin nika innamal mar'u ahadisun ba'dahu atetiaki tunging atetiaki cerita tilapon mate dek orang seeting ke laki pakun hadisan hasanan liman ba'a tore kau leban panjenengan abai kebai cerita-cerita si bagus sebelum kau leban panjenengan kak dito eka tunging musuh orang lain ketika kau leban panjenengan mate kalaban eka tunging coba katina pasti eka tunging bagus mulai eka tunging bagus tandena eka sosa musuh orang kak dito tandena salah mun eka tunging coba tandena cala na'udzuh billah idza mata banu adam ing qata amaluhu illa min salasin mun lamate buleban pajikan pega amal perbuatan kapi kecuali kencirna amal setelok tore tetenin estode bi tan ustad panika pon lamare panika bi kiai ampun lamare bi mau belik ampun lamare keng kopi ngasampian nika dari kanan nyeleber ke si kacer dari kanan kacer ini ketek pemasok ke Athena teti kalau pai terus ya beda saya enggak kadang-kadang ini dah bagi
idza mata ibnu adam ikut amaluhu illa min salasin mun lamate manusia mereka nyaman ibnu adam la dikepeka amal perbuatan kakapi odi dengan alam tujah illa min salasin kecuali kencerna amal setelok napaan sodakotin jariyatin kencerna amal sodako jariya pakun asambung kering mate nomor 2 au ilmin yuntapu ubi ilmu sepotut manfaat sampai mate koncer napa nika ilmu napa nika ikere maki dak kaulaban pancengan ilmu sepotut manfaat nih ketretan nomor 3 awaladin solihin yadullah andi anak sesoleh andi anak sesolihat saya pengaji nang ilangkar guru-guru ngaji saya sekolah dengan madrasah saya pamuntuk dengan pondok pesantren saya oleh ilmu napa boleh ilmu nateki maku mantep barokah ben manfaat pas adu akidah kau leben panjenengan lepanikah ki maku kau leben panjenengan mate peraten dek kena foto andi anak soleh kalaban solehat itu aki bantu bi nyamanah anak padikah mangkanah kau le sereng para panjenengan padikah taki terus menerus kencerna ikerem dek kau leben panjenengan sebeda ialam kopur ialam bersih ontong tak ontong ontong tak ontong dari panekah tore akabai anak pabenyak pomompogi sempat akabai anak pabenyak paling sekoni sanga paling sedeng 15 paling banyak 20 ngelarkar tak kalah ke koceng ini babahi bikumul umam yaumal kiamat saya kok bangga angga seneng deki yajunan Allah dan yari kiamat montang umat banyak lebih banyak etempeng umatan nabi selain tetapi seneng kanjeng nabi toreh mabanyak akabai anak pongki sempat lah akabai pasot ceng ala wudu maca zikir sadika sebelum akabai kasah sebelum akabai ngala wudu pajang 2 rakaat adzikir mun bisa maca Quran 30 juz pamare telu apu ego sira maca Quran apu burung ya bala takuan sajus pad takuan setengah juz sasorat saayat pad kita kuat saya di huruf pad bismillahirrahmanirrahim yasin kan du huruf engki da mangki ya du huruf tak kuat baca sahuruf nun kan beda Quran ya setan betelan maca bismillah lo bermaca alhamdulillah mun akabai anak engki da bagi engki wudu telun maca zikir tibit ki maca bismillah seniku wa qaddimu li ampusikum dang pandangan nalun gang pegangan nalun gang ragengan nalun mak lay semangat baru akabai kita bagi nah kapan lah akabai lah pada semangat maca bismil lo bermaca alhamdulillah tepan akabai mi semce merengut takoi peteti anak war keluar pas belkot apa pun tanungku menikah bulereng tua tak baik kebai engki mangki anak dan kula di keteng-genteng ke kapi kala bule kan anak bule andi anak telok teng-genteng ke kapi sabine tin ratin ke kapi kala bu nyai ceng sene ketepana gebay bule mesem bu nyai pada mesem niat ibadah keajunan Allah paengak kesiratin paengak kesegenteng senika misem niat ibadah paengak keseratin paengak kesegenteng Bila-bi paengak ka kiai si genteng ke bu nyai siratin mak bu nyai mun coba cek tengain tepak nak kebay kita kok noron cubaan aba abid kia sepaju mah aduh makulanan rengtane mun ratin alerek kia maku ustad dataritan napa boleh ustad kia ya alerek kia aduh bulan di satritin ratin ke kapi daram masih teh jeling berkeleberan jeling tu satretan ampol patai bagi pekeluaran ni bulu empat bulan tak gede lemah dari luar bayi paling keromun ngaji atau mau sedih kemesotan tak ada mau melarat saya atau mau berkiai di kesatri bulu gede sedih ketretan coba tin ke kapi cak sedih ke bulu iyo memaki mau saya coba cak sebab ke poduk bulu mau seratin sama ke jampang kibadah kia saya coba tung dua kayak panorok ratin
Sedekah orang coba apa long badeng ratin apa long badeng coba iki dah bagi sedekah terhetal kita lah baca ratin masih buat coba pah noro terak gitu. Makanya sedekah mau nak kebaik bulan panjenengan niat ibadah keajunan Allah tadi lah kadek paengak kabut nyai seratin paengak dek kiai segenteng maku kiai pun mbak coba cek yang itu panah kebaik niat ibadah keajunan Allah senika lama alhamdulillah cok buambu alhamdulillah kan nyaman gak sukan kan mau nyaman alhamdulillah ini dah bagi aduh cek nyaman ada nyaman boleh alhamdulillah terus melok teretan keng misem teretan terus tila para keluar apa banyak alhamdulillah babakun misem pahlo bermaca alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira insyaallah war keluarna kenika pah ratinan ben ibuun gentengan musuh bapak antar insyaallah coba mun tak percaya ki setuaan bula agabai i Singapura sing ngodeun agabai nang Arab Saudi. Tapi setuaan neka cenderung para pada ban orang luar Singapura kaisa. Segudaan kedekat aki cenderung neka ropana para pada ban Saripa teretan. Obuh ruat. Sampean tak bilong. Ya cari ke mantok Kiai Sidogiri situ ke Kiai Baju Anyar senikah. Jadi dua Putri Duyung. Makanya taruh dengan boleh kan? Insyaallah. Ya seumpama lalu coba war keluar. Cuma globul teretan. Kayak sampian nih tak tepat. Ya mantar pada ratin saja. Soleh kalaban solihat. Sehingga motor yang menandi anak kau leban pancingan. Cak kalau pai didik laker madrasah pondok pesantren. Setan buntana kau leban pancingan teti orang yang selamat karena anak. Ini bagi. Akrimu auladakum fa inna karomatal aulad ibadatun. Akrimu auladakum fa inna karomatal aulad sitrum minan nar. Muljaki anak jak pebutu di kau leban pancingan. Peteti anak soleh kalaban solihat. Karena muljaki anak aja kareng tuan capur kapoi neraka dengan doa anak Rabbi ufilli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira gagal masuk kapoi neraka popolong ben anak masuk ke amin Allahumma amin rasa-rasa sekak dito bisa ki menyampaikan dari beten kau ki orang kok laku bulan molon boleh kau jangan kakak tadi tanggal 6 insyaallah kalau ibu boleh seoning saya jaga abid karasa kau jaga mungkin yang mater beronjangan boleh bener keng minta mak keng nggak boleh sana keng bulan molon dak boleh tanggal 15 tikal jak kucing sampai tanggal 30 sedikit seumana ke orang kita orang tak apa-apa cok orang pasaran ki banyak mang kila tu aki baik semoga pada lajang umur sampai lajang umur budak pada lajang umur sampai masuk surga budak pada ke surga tetapi along polongan kau leban panjangan takkan lenyap teretan kor peseneng man ahya sunnati pakut ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah orang sedih ngudi intang sunnah abadaki pengajian dalam rangkanya labetin sebu hari mangken kak dito se asmana kak dito ibu Serena Bu Nasir kalaban Pak Sauki punten saged wicara engki sejalabetin sebu areka dito asmana ka idinto almarhumah Alia bintah Samian iki lah pada kemangkin kau lebar panjat padoro seneng salah tak norok rogi kun hanya norok seneng koncerna nih kepada sampai kajian Nabi adabu man ahya sunnati pakut ahabbani orang sedih kau diintang sunnah pada seneng kapi are mangkin kak dito are orang selakar uku seneng kesengko waman ahabbani kana ma'i fil jannah orang seneng dia baik kesenengin musuh seko lajater kebater apa boleh baca makula masuk ke neraka sekali engkau tak masuk ke surga ki keluar dari apoi neraka eka beri musuh sengko masuk ke surga amin Allahumma ontong tak ontong
kun hanya nurut seneng ikut serta kau leban panjangan lepada oleh swarga kika kama boleh iki bagi napa boleh panang ke TV teretat seni kena boleh panang ke TV Bu Nasir gini kemangkana tore dua aki manter pada lajeng omor siapa di saya selamatin manter amal bagus ya kak ditetaki keterima amal coba nih soporaa sehingga setuju pada apol kompol masuk ke swarga sabab oleh rahmat Allah amin Allahumma tetih dua aki apelah dua aki kelebuna dua aki di era dua aki bupatina dua aki ustadzah dua aki kiai nah dua aki ulamaan dua aki habib mulai dua aki bi kolaborasi dengan bagus insyaallah pada saling dua aki iki bagi bulah terutama dua aki manter pada lajeng umur amin Allahumma amin salah wa aqulu qouli hada wa astaghfirullahal li wa lakum usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah korang lebih naten kulejoon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali maulana Muhammad alhamdulillahil alamin hamdan yuwafi ni'amahu dan kafi mazida ya rabbana lakal hamdu jalalik wa ahdu mustanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha bi jamil ahwali wal afat wa taqdiran tastakhirna biha bi jami'is sayyiat wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighna bi aqsar jumlah khairat bil hayat wa batal bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya wadud ya dal jalali wal ikram Allahumma ja'al wa usil barakata maqalnahu rahmatan wa sunnillahi hadhil jamaah wa ila sahibul haja wa ila hadratil arwah al madhkurasum anifan khususon ila hadratir ruh almarhumah Aliyah bintas Sami'an wa sallim alaihim wa barik lahum wa fi dzunubahum wa adkhilhumul jannata wal abrar ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin siddiqin wasyuhada'i wassalihin bi barakati jami'i ma qara'na Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darki syaqa'i wa su'il qada' wa samatatil ada Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika min jaswal kasal wal jubri wal bukhl wa na'udzubika min walabatid daini wa qahrir rijal Allahumma nas'aluka salamatan fiddin Allahumma nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal af indal hisab Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanallahi masihun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asraril fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin taqabbalallahu minna wa minkum Allahumma taqabbal ya karim amin sekelakok hadirin wal hadirat kaum pengajian mustami'in mustami'at rahimakumullah tentunya acara Mau'izatul Hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita semua beliau Kiai Haji Zainal Abidin selaku pengasuh Pondok Pesantren Hujjatul Islam Aing Celep Ketapang Sampang dan semoga dengan adanya Mau'izatul Hasanah barusan bisa bagi kita semua meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa menghirup segarnya sa'idul fid dunya wa sa'idul fil akhirah amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah tentunya acara berakhir pada kesempatan kali ini juga berakhir acara kami sebagai pemandu acara pada kesempatan kali ini apabila tidak perkhilafan mohon maaf yang tiada batasnya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
99 Production. Hati